আশা করি আপনার কোন বন্ধুতে এরকম কাজ করতে পারে দেখে যাবেন, দেখে একটু কমেন্টে বলে যাবেন ভাইজান। ভিডিওটা দেখে যান আর মজা নেন, দেখেন ভিডিওটা কি কাণ্ডটা হয়। रुक ना, रुक तो जी। रुक जा के नागमणि लेके जाएगा पूरी। দেখেন দেখেন আপনার কোন বন্ধুটা এরকম কাজ করতে পারে। रुक ना जी। ভিডিও নিয়েছে, আশা করি ভিডিওটা ভালো লাগবে আপনাদের সবারই। वाह क्या सीन है बाजार आगे। अरे यार चिकन के लिए इतना मुंह फुलाए है। लात हो चिकन, ये तो चिकन ले आया। वाह क्या मुस्कुराहट है। अरे 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 ये तो